बेटा हम लोगों ने प्रीवियसली हमने देखा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के बारे में हम लोग ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। पिछला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। मुझे लगता है कि आपको मज़ा भी आया था और जल्दी से आपको याद भी हो गया था। आज हमारा तीसरा वीक है। उससे पहले हम लोगों ने 2 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका है बैत अक़बा अव्वला और सानी। अव्वला मतलब होता है पहला और सानिया होता है अरबी ज़ुबान में, ये लफ्ज़ 2 आए हुए हैं। पहले अव्वला होता है पहला और सानिया जो होता है वो दूसरा होता है। तो बैत का मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर की अतायत करना और उनसे कुछ वादे करना, उसको बैत कहते हैं। हम सब लोगों ने भी, हम मुसलमान हैं और हम सब लोगों ने भी अल्लाह ताला के रसूल की बैत की हुई है। हम लोगों ने ईमान लाए हुए हैं, पैदा होने के साथ साथ हम लोगों को बताया गया है। हम पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। तो हमारे प्यारे नबी कौन से हैं? वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे मुकम्मल वो ये है कि पहली और दूसरी जो बैत की गई थी वो किस किस तरह की गई थी और किस चीज़ के ऊपर हुई थी, ठीक है। मेनली चीज़ें जो थी वो मक्का में रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के कुछ लोगों को मुसलमान किया, इसको कहते हैं बैत, ठीक है। बैत एक तो अतायत हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन किन के साथ हुई? मदीना के लोगों के साथ। तो पहले कुछ अरसे में पहली हुई, फिर 1 साल के बाद जो है वो दूसरी बैत की गई, यानी कि मदीना के कुछ और लोग आए जिन्होंने बैत सानी की। अब ये लफ्ज़ अक़बा क्या है? ये अक़बा एक मुकाम है जिसके ऊपर ये बैत की गई, ठीक है। मिना शरीफ में एक मुकाम है, हज के दौरान हम मिना देखते हैं ना, तो वहाँ पे एक जगह है जिसको हम कहते हैं अक़बा। अब ये मिना में वो जगह है जहाँ पर बैत ली गई, ये अक़बा के ऊपर है ये जगह, ठीक है। मिना में एक जगह अक़बा है जिसमें कुछ सहाबा ने, मदीना के लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की, जिसको बैत कहते हैं, बैत अक़बा, ठीक है। ये अव्वला भी था और सानी भी था, यानी कि एक पहली और एक दूसरी। टॉपिक को जल्दी लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं बस आपके पास जो है ना 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊँगी। इसमें हुआ ये क्या था कि सबसे पहले पहली बैत कैसे हुई थी और दूसरी बैत कैसे हुई थी ये देखते हैं कि मिना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रिसालत के बाद जो है वो मिना में तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ पे आने वाले लोग जो हैं वो दावत हक़, लोगों को दावत हक़ देते थे। मिना में जाते थे और वहाँ पे जो यहूदी आते थे उनको क्या कहते थे कि दावत देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें साल हज के मौका पर एक रोज़ अक़बा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कबीला खज़रज, ठीक है, एक कबीला के साथ हुई जिसके 6 लोगों से हुई, ठीक है। सबसे पहले मुलाकात हुई अक़बा के मुकाम पर, 6 लोगों के साथ मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने क्या कहा? हक़ का पैगाम दिया। इस्लाम का पैगाम सुनते ही वो पहचान गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ज़मानुन नबी, यानी कि आखिरी नबी है जिनका तज़किरा किस में भी आया है? यहूद ने किया गया है। यहूद की कौन सी बुक थी हमारे पास? जी, तौरात। तो तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था कि एक ऐसा नबी आएगा आपके बाद। हज़रत मूसा थे जिनके ऊपर तौरात नाज़िल हुई थी और उनको मानने वाले कौन थे? यहूद। तो यहूदियों ने जब अपनी तौरात में देखा था कि एक नबी का ज़िक्र आया था कि जो नबी एक आखिर में आएंगे, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग दे रहे थे और उन्होंने देख लिया कि ये वही नबी हैं, तब वो जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले गए। इन्हीं लोगों ने मदीना मुनव्वरा वापस जाकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। अब ये वो पहले स्टार्टिंग पे वो 6 लोग थे जो वापस मदीना गए और उन्होंने मदीना के लोगों को बताया कि एक सच्चे नबी जो हैं वो तौरात में जो मेंशन है वो आ गए हैं, आप जाओ उनसे मिलो, वो क्या कहते हैं, वो तबलीग देते हैं, तो आप उन पर भी ईमान लेकर आओ। तब तक तौरात में कोई भी तब्दीली नहीं आई थी, ठीक है। अब ये क्या था? नबूवत के 11वें साल थे और या 12वां साल स्टार्ट हो गया अगले साल, ठीक है। अगले साल जब लोग हज के मौका पर यहूदी भी जो मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लेकर आए, तो इसी घाटी मिना की घाटी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लोगों को? 12 लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। 12 अफराद को मिना की इसी घाटी में दायरे इस्लाम में दाखिल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर बैत किया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत किया, हक़ पर बैत किया। इसको क्या कहते हैं? बैत अक़बा अव्वला, यानी कि 12वें साल में जो 12 लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया या बैत की अक़बा के मुकाम पर, उसको क्या कहते हैं? बैतुल अक़बा अव्वला, ठीक है। अब उसके बाद जो थी किन अमूर पर वहाँ पे बातचीत क्या हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों के दरमियान? ये हुई थी कि हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराएंगे। दूसरा क्या है कि चोरी नहीं करेंगे। तीसरा है कि अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे। तब उस दौर में जो थे वो लोग जो थे आप अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। तो ये कहा गया था कि अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, चोरी भी नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और किसी को बुहतान नहीं लगाएंगे। बुहतान झूठ बांधना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत करेंगे। यहाँ पे एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, बैत के मायने क्या हैं? अतातो वफ़ादारी का वादा करना, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ादारी का वादा करना क्या कहलाता है? बैत। नेक्स्ट क्या है? जिन अमूर पर अक़बा अव्वला में बातचीत हुई थी, इनके तहत मदीना मुनव्वरा में एक फ़िला और इस्लामी
معاشرے کی بنیاد رکھی گئی. جس طرح مدینہ منورہ میں موجودہ برائیوں کے خاتمے کا عہد لیا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بھی عہد لیا گیا. نیکسٹ ہے، بیعت کے بعد اہل مدینہ کے وفد نے جو 12 لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک معلم بھی ساتھ چاہیے. معلم کہتے ہیں استاد. تو وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنا وغیرہ نہیں آتی ہے، ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، تو ایک معلم بھیجیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کیا اور کس کو بھیجا؟ حضرت معاذ بن عمیر. ٹھیک ہے، حضرت معاذ بن عمیر کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا. پھر حضرت معاذ بن عمیر کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکے. تو یہودیوں نے کہا کہ ہم کو ایک جو مسلمان ہو گئے تھے، اب انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن عمیر کو بھیجا، جو کہاں پہ رکے؟ حضرت سعد بن زرار کے گھر میں. کہاں؟ مدینہ میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. اب ان کا کیا کردار تھا کہ حضرت معاذ بن عمیر نے نہ صرف وہاں پہ جا کے لوگوں کو تعلیم سکھائی، بلکہ کافی زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مسلمان بھی کیا. ٹھیک ہے، سعد بن معاذ کے اسلام قبول کرنے سے پورا قبلہ مسلمان ہو گیا. ایک سردار تھا جو مدینہ میں رہتا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ حضرت سعد بن معاذ. تو آپ نے جا کر حضرت جو عمیر تھے، انہوں نے جا کر کن کو مسلمان کیا؟ حضرت معاذ کو، اور اس کے ساتھ پورا قبیلہ جب وہ مسلمان ہو گیا. یہ تھا ہمارے پاس پہلا عقبہ، یعنی کہ پہلی بیعت. پہلی بیعت میں کتنے لوگ شامل تھے؟ 12 لوگ شامل تھے. اور اس کے بعد یہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ 12ویں صدی میں ہوئی تھی، نبوت کے 12ویں سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی. اور کس مقام پر ہوئی تھی؟ عقبہ کے مقام پر، مینا میں عقبہ کے مقام پر. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیعت عقبہ ثانیہ. اب ثانیہ یعنی کہ دوسری بیعت کب ہوئی تھی؟ اس کے اگلے ہی سال، ایک سال بعد، حج کے ہی مقام پر حضرت معاذ بن عمیر کی قیادت میں. اب حضرت معاذ جو تھے وہ لے کر آئے تھے کتنے لوگوں کو؟ 75. ٹھیک ہے، 75 لوگوں کو کا ایک قافلہ بنا کر وہ مکہ میں تشریف لائے، اور مینا کے مقام پر ہی وہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا اور ان کو مسلمان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک اگرچہ مسلمان نہیں ہوا، تو انہوں نے اہل یسرا سے کہا تم اگر مرتے دم تک ان کا، یسرا کہتے ہیں مدینہ کے لوگوں کو. ٹھیک ہے، اہل یسرا کو کہا تھا یہ مینا کا مقام ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، اور 75 لوگ یعنی کہ 75 لوگ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کی تھی. وہاں پر آپ کے چچا جو تھے حضرت عباس تب تک مسلمان نہیں ہوئے، تو انہوں نے کیا کہا تھا ان سب کے ساتھ کہ اگر تم مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو بہتر، ورنہ ابھی جواب دے دو، جو دام بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا، ورنہ کچھ بھی نہ کرنا. تو حضرت عباس نے کہا تھا کہ اگر تم ساتھ سچ میں دینا چاہ رہے ہو تو دو، ورنہ ابھی لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ ساتھ جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے، فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے. اور پھر انہوں نے کیا آگے جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے. جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اہل یسرا، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے، اور تم میرے اور میں تمہارا ہوا. بیعت کے دوران ہم جن امور پر یعنی جن باتوں پر تبادلہ خیال ہوا وہ کیا تھا؟ تم دین اسلام کی اشاعت میں میرے ساتھ پورا تعاون کرو گے. پہلے میں کیا تھا کہ قتل نہیں کرو گے مجھ پر، اور اللہ پر ایمان رکھو گے، یہ کہا تھا. دوسرا کہ جھوٹ نہیں بولو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے. لیکن اس میں کیا کہا تھا؟ اس میں کہا گیا تھا کہ تم دین کی تبلیغ میں میرے ساتھ دو گے، اور اگر کوئی مشکل وقت آ گیا تو میرا ہی ساتھ دو گے. ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک جو تھا وہ ہمارا مکمل ہو گیا. شارٹ کویشچن کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ آپ نے مارک کرنا ہے. فرسٹ کا 1 ہے، سیکنڈ کا 2 ہے، تھرڈ کا بھی 2 ہے، پھر 4 ہے، پھر 2 ہے. یہ آپ لوگ کر لیں گے، میں آپ کو پکچر بھیج دوں گی. نیکسٹ ہے بیعت کے معنی کیا ہیں، پارٹ 2 میں بتائیں گے.